Sure Ayan. ko. Nakutarap yung niya. Bakit nalaman mo na namatay na? Sabi niya, may nag-busy sa akin. Puta siya, may nag-busy sa kanya. I-stop na, i-stop. Acid. Kaso, pag-stop niya, nakakabaw na. Susunod ko ito Bigla. guys para lumambot siya at Bigla. medyo soft ang pagpasok niya. Ibig sabihin soft, hindi sabaw ha. Yung Soft softly, Soap na matigas. softly na matigas. Yung Ayan, guys, ha? matigas, palambutin ko. Ayun Ayan, guys, guys. makinig kayo kay Diyos Pag TV Pasaway. Yan, pinapaliwanag Matigas niya. guys, kaya ito ang ginagamit ko. Tandaan lang oh. Ha? Oh. Ha? Yan lang guys. Oh. Diba? Yung laging ginagawa ni Peps Vlog, tsaka ni Diyos Pag, tsaka ni Peter Layos. Habang Habang nakaupo, si Peter Layos. habang Wait lang nakaupo tayo, guys. at may Pangbenta. ginagawa. Pangbenta na guys. Pangbenta na, guys. Guys, extra. Si Ay. Buso dahil ang edad, mga 61 ha. Oh, Ha? Marunong na magbili yan. Mag 60 na yun? 1964. Oh, may ano na rin pala. 1964. Mas bata pa kay kay Diyos Pag. This vlog, malakas pa magano to eh. malakas na ito magsalsa guys. What? Joke lang guys. Ay, Diba guys? Yan ang mga ginagawa. Habang nagpintuhan, may pulutan. Nakikinig lang kayo guys. Oh. yan guys pinapaliwanag ni Diyos Pag Guys, TV Pasaway. Ba? Tandaan na guys. Yan. Papasok yan guys. Ba? Oh. Ba? Malapit na guys. Oh. Ganyan lang yan eh. Kailangan talaga guys na Palambutin. palambutin. Pwede na yan. Mahaba na yung Guba Ilan, ang guys? uring nga ni boss. Ha? Guba ang uring. Asa na guba? Dito. Tinapon. Gamit ko to. Inisan lang. Pero wag na. Oh, ipaliwanag mo para Liwanag mo guys. Oh. Ito guys. Copper to. Binta sa Guba ko I-check. sa luma. Sa luma. Okay guys. Sabi ni Peps Vlog guys, Binta na lang to. okay na daw yun. naayos ni Peter. Ay sus! Guys, pabinta na to guys. Tama guys. Pagbinta na yun, guys. Binta na. Yan ang sinasabi ko guys. Oh, ayan guys. So, naayos na ni Diyos Pag TV Pasaway. Tama guys. Yan. Paluwagan natin guys para Sige guys. Paluin. paluwagan natin guys. Para Anong- maganda ang For pagkapasok. today's videos. For this video po. Portuguese. For today's. For today's video. For today. For to. For 2 days. 42 days. 42 Tignan days. mo guys. Niluwagan ko guys para soup. Soup. Pasok. Anong klaseng Hindi yung soup? sabaw na soup ha. Souffle ba? Souffle. Soup. Galing is softly. Feeling ni souffle. Para yung pagpasok, may kala-kala. Oh, yun. Kung kala. Kung kala-kala. Guys. Ito kami guys Castle. Okay, pumasok po guys. Ito yung loob ng Fort Castle. Ha? Ayun daming laman. Mga bakal-bakal. Mga pabinta na. Workshop guys, workshop. Workshop ni boss. Ay, basa man. Ha? Basa pa lang. Atras. Ano oras na guys? Mata ko guys. Bata pa guys. Okay na ba yan? Diyos Pag? Okay na guys. Eh, wala pa Okay. guys. Habang daw. Thank you guys Salamat guys. for watching.